أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہے. اچھا چلیں ہم پڑھتے ہیں. میں شیئر کرتی ہوں اور یہاں سے بک کو شیئر کریں. یہ آپ کے یہ کل ہم نے پڑھا تھا. یہ نیو ورڈز ہم پھر پڑھ لیتے ہیں, تھوڑا میننگ کر لیتے ہیں. پہلے کون پڑھے گا؟ آمینہ. القمر جدید گڈ. قدیم وسیع نظیف حار بارد صغیر کبیر مفتوح مکسور ثقیل خفیف جمیل واقف جاسل. جالس. ٹھیک ہے نا. چلیں بہت اچھا. اب یہاں سے پڑھیں. نجم النجم دیکن ادیکن ادیک. دئی نہیں ہے, دئی نہیں ہے. تشدید کے نیچے ہوگا تو کسرہ ہوگا. ٹھیک ہے. جی اس کو کسرہ پڑھیں گے. ادیکن. جب تشدید ہوتی ہے نا اس کے نیچے جب آتا ہے تو وہ کسرہ ہوتا ہے, اوپر آتا ہے تو پھر دئی ہوتا ہے. جیسے یہاں پر اوپر آ رہا ہے نا تو زبر پڑی نا یہاں پہ نجمن. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ نیچے آ رہا ہے تو دیکن پڑھیں گے. ادیکو. آگے. وجول الرجل طالب الطالب. یہاں پہ بھی تشدید کے اوپر زبر آ رہی ہے, یہاں بھی اوپر آ رہی ہے, یہاں پہ بھی زبر آ رہی ہے. صرف یہاں پہ کیا ہے, زیر آ رہی ہے. تو پھر اس کو ادئی کن نہیں پڑھیں گے, ادیکو پڑھیں گے. اچھا اب یہ والا پڑھیں. النجم بعید الرجل واقف السكر حلو الطالب مريض. یہاں پر ایک پیش آ رہی ہے, یہاں پہ دو پیش آ رہے ہیں. وائی. یہاں پر اس لفظ کے اوپر ایک ورڈ کے اوپر ایک ہی پیش آ رہی ہے, یہاں پہ دو پیش آ رہے ہیں. یہاں ایک الف لام ہے, یہاں نہیں ہے. یہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب الف لام نہیں ہوتا تو پھر ہم تنوین لگا سکتے ہیں, ہے نا. جی لیکن جب الف لام ہوتا ہے تو پھر ممنوع ہے. الف لام کے ساتھ ہم تنوین نہیں لا سکتے. اسی طرح یہاں بھی الف لام ہے تو ہم نے ایک پیش لگایا. جدھر جدھر الف لام ہے ایک پیش ہے, جہاں پہ الف لام نہیں ہے وہاں پہ تنوین. گڈ, ویری گڈ. اب یہاں پہ اس کو پڑھیں. الدیک جمیل الدفتر جدید ویری گڈ. التاجر غنی الدکان مفتوح الولد فقیر التفاح لذيذ الطبيب طويل والمدرس قصير. یہاں بھی تشدید کے نیچے آ رہا ہے. زیر پڑھیں گے. مدرس. ویری گڈ, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. ابھی پڑھیں گی بہنا اور باجی پڑھیں گی اور باجی میننگ بھی بتائیں گے. ٹھیک ہے. آپ میننگ کو غور سے سننا. یہاں سے پڑھو بیٹا, یہ ادھر سے پڑھو. یہاں سے شروع کر. نہیں, یہاں پہ تو یہ سنگل ورڈ آ رہے ہیں. آگے یہاں سے پڑھنے. نمبر 1 ایمان. النجم بعيد. The star is far. فار. الرجل واقف. The
man is standing. स्टैंडिंग, स्टैंडिंग वाकिफ हम क्या होता है? स्टैंडिंग. द मैन इज स्टैंडिंग. السكر حلو. हम्म. The sugar is sweet. हम्म. الطالب مريض. The student is studying. मरीज, मरीज क्या होता है? मरीज. द स्टूडेंट इज सिक. SICK, सिक. मरीज सिक पर्सन को कहते हैं ना, है ना? जी. आमिना थोड़ा ऊंचा बोलो, थोड़ा माइक करीब करो. अतालिबु मरीजुन. स्टूडेंट, द स्टूडेंट इज सिक. ठीक है, आगे. الديك جميل. The rooster is द रूस्टर इज, द रूस्टर इज. जमीलन का क्या मीनिंग होता है? ब्यूटीफुल, beautiful. ब्यूटीफुल. अद्दीकु जमीलन, द The rooster रूस्टर is इज beautiful. ब्यूटीफुल, जमील. अलकमरु जमीलुन, है ना? द जी. मून इज ब्यूटीफुल. अद्दीकु जमीलन, द रूस्टर इज ब्यूटीफुल. आगे क्या है? अद्दफ्तरु जदीदुन. الدفتر جديد. The दफ्तर क्या होता है? दफ्तर, नोटबुक. नोटबुक नहीं होती जिसमें आप लिखती हैं? एक तो बुक होती है, एक नोटबुक होती है. जी. नोटबुक को क्या कहती हो आप? जिसमें आप होमवर्क करते हैं. नोटबुक जिसमें लिखते हैं, ठीक है, नोटबुक. तो दफ्तर, द नोटबुक इज न्यू. ठीक है, आगे क्या है? अत्ताजिरु. التاجر غني. The मर्चेंट merchant is rich. रिच. الدكان مفتوح. The market is open. द शॉप इज ओपन. आगे. الولد मार्केट के فقير. लिए, मार्केट के लिए अस्सूक का लफ्ज यूज होता है, वो अलग होता है. ठीक है. दुकान के लिए अद्दुकानु, द शॉप इज ओपन. आगे. स्टोर भी कह सकते हैं, है ना? जी. अलवलदु. الولد فقير. The boy is गनी क्या होता है? रिच, है ना? फकीर क्या होता है? poor. पुअर. ठीक है. द अलवलदु फकीरुन. आगे. التفاح لذيذ. The apple इज, लजीज क्या होता है? tasty. टेस्टी, यमी. ठीक है. अतबीबु. الطبيب طويل والمدرس قصير. The doctor is टॉल, tall and the teacher is short. शॉर्ट. तो ये ऑपोजिट बता रहे हैं. गनी का ऑपोजिट फकीर, रिच, पुअर, है ना? और जमील ब्यूटीफुल, है ना? और मफ्तू और लजीज, जदीद, मरीज, ये सारे एडजेक्टिव हैं. ठीक है. ये पहला वाला नाउन है, किसी चीज का नाम है, और ये वाला एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव क्या होता है? दूर है, नजदीक है ना? करीब, बाईद का ऑपोजिट क्या होता है? करीब. मेरा घर करीब है, मेरा घर. मस्जिद दूर है. वाकिफ उनका क्या होता है? जालिसुन. ये हमने सब पढ़े हैं. जालिसुन ऊपर अभी आमना ने पढ़ा था, जालिसुन.
वाकिफुन का मतलब स्टैंडिंग, जालिसुन का मतलब सिटिंग। आप सबक याद नहीं करती हो ना, मैंने आपको बोला है ना, इसकी शाम को थोड़ा सा टाइम निकाल के भाई के पास बुक लेके बैठा करो दोनों, ठीक है। जिस तरह कुरान पढ़ना जरूरी है, इसी तरह इसको भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। बात समझ आई है कि जी नहीं आई? जी भाई आपको खुद नहीं पढ़ाएंगे, उनको क्या है, उनको तो आ गया है, वो क्यों पढ़ाएंगे आपको? पढ़ाना होता तो मैं क्यों पढ़ा रही होती? वो नहीं पढ़ाएंगे आपको। तो आपने खुद बुक लेके बैठना है, चाहे मामा के पास बैठो, चाहे अबू के पास बैठो, चाहे भाइयों के पास बैठो। आपने बोलना है हमें पढ़ाओ। आमना आप करेंगी ना? जी आपको तो सिर्फ रीडिंग करनी होती है, तो रीडिंग तो आपको आती है, ठीक है। अब ये क्या, इसको जी क्या कहेंगे, इसके लिए क्या दीकुन पढ़ा था? दीकुन, दीकुन किसको कहते हैं? रूस्टर को कहते हैं। हैन नहीं है, ये रूस्टर है। और ये क्या है? ये आपकी नोटबुक है, ये दफ्तरुन है, कॉपी है। और ये कलमुन है, कलम है। और ये क्या है? ये अलवलदू है, ठीक है, अलवलदू। मरीजुन, अभी ये मरीज नहीं है, लेकिन जब वो मरीज होगा तो बेड पे लेटा होगा ना, उसकी भी पिक्चर बनी हुई है यहाँ पे, अलवलदू मरीजुन। ये कौन है? अर्रजलू, ये डॉक्टर है ना। तो ये आपको करना है, लेकिन पढ़ते पढ़ते इंशाल्लाह जब आप सारी एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो अभी यहाँ से पढ़ें, तमारीन से पढ़ें यहाँ से। मैंने اقرأ अमीन, ईमान। اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. ठीक है। Read and write each of the following words, vocalizing its last letter. हम्म, अब आपने इसको वोकलाइज करना है। लास्ट लेटर पे कौन सी हरकत आएगी? पहले आमना पढ़ती है, चलो आमना आप पढ़ो। अल, الباب बू, الباب التاجي التاجر रुन, रुन, नहीं क्या लगाएंगे? التاجر गलती नहीं करती, ठीक है, बहुत हो गया ना गलती। अलिफ लाम आएगा तो तनवीन नहीं आएगी। यहाँ पे सब पे अलिफ लाम आ रहा है, इसलिए कहीं भी तनवीन नहीं आएगी। अन्ना, यहाँ से पढ़े। النجم हम्म, القمر हम्म, الديك 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 हम्म, الماء हम्म, السرير हम्म, البيت हम्म, المسجد हम्म, الرجل हम्म। السكر الورق. ठीक है। तो अभी हम ईमान पढ़ेंगे और ट्रांसलेशन भी बताएंगे। इसमें से आपको कौन कौन सा ट्रांसलेशन आता है आमना? बाबू क्या होता है? बाबू, बाबुन। door हाँ, अब बाबुन जो होता है ना, वो डोर होता है, ठीक है। बाबुन जब तनवीन होती है तो वो डोर होता है, ठीक है। अल बाबू क्या हो जाता है? दा डोर। यहाँ पे सब के साथ अलिफ लाम आ रहा है, तो हम दा लगाएंगे, दा डोर। المسجد ताजिर का आता है मीनिंग, ताजिर, नहीं द बिजनेसमैन, है ना। is meaning अच्छा, अन नजमू का आता है द। नहीं अच्छा, मस्जिद का आता है the द, द mo मॉस्क, the, ठीक है। the अल बैतु का आता है द। नहीं अर्जुलू का। अच्छा, नहीं अलमाऊ का आता है, अलमाऊ का आता है। नहीं अच्छा, रोज पीती हो और आता नहीं। अद्दीकू का आता है मीनिंग। नहीं अच्छा, अभी रोस्टर नहीं पड़ा था ऊपर, मैंने आपको दिखाया भी था, रोस्टर है ना।
اور القمر کیا ہوتا ہے؟ القمر دا مون. ابھی باجی پڑھیں گی تو آپ دیکھو. آ جاؤ آمنا، آپ پڑھو. ایمان آپ پڑھو اس کو اور میننگ بھی بتاؤ. آپ سنا کرو نا جب یہ میننگ بتاتی ہے، آہستہ آہستہ یاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے چلو بیٹا ایمان. الباب the door, التاجر the merchant, النجم the star, القمر the moon, الديك the rooster, الماء water, the water, السرير the bed, البيت the house, المسجد the mosque, الرجل the man, السكر the sugar, الورق the rock. the page, paper. ٹھیک ہے، پیپر دا پیج. ٹھیک ہے. اچھا یہ کیا ہے؟ الماء الماء. یہ کیا ہے؟ الباب الباب ڈور ہے. ٹھیک ہے. اور دا ڈور. اور یہ کون ہے؟ الطبيب الطبیب. اچھا آپ کو کیسے یاد ہوئے یہ ورڈ میننگ؟ کیسے یاد ہوئے؟ آپ نے پڑھا نا، ہے نا؟ تو آمنہ کو بھی تھوڑا تھوڑا پڑھنا چاہیے نا. آپ اس کو پڑھایا کریں، تھوڑا پوچھا کریں. پانی کو کیا کہتے ہیں، روسٹر کو کیا کہتے ہیں، سٹار کو، مون کو. صحیح ہے. تو جی تھوڑی بڑی ہوگی نا اس کو بھی خود ہی آ جائے گا. خود ہی آ جاتے ہیں جب آپ بڑے ہوتے ہیں نا. تو ابھی چھوٹی ہے وہ، تو اتنا پریشر ابھی وہ ریڈنگ ہی کر لے تو بہت بڑی بات ہے نا. اچھا ابھی پڑھیں آگے. املا املاء الفراغ فيما يلي بوضع كلمات مناسبة. املا کا مطلب ہوتا ہے فل کرو. فراغ کا مطلب ہوتا ہے خالی جگہ، ان دا بلینکس. فیما یلی in each of the following. We word in with a suitable word, یعنی by putting suitable words. چلیں اب یہاں غنی کے ساتھ آپ کیا لگائیں گی بتائیں. الف لام والا نون لانا ہے. غنی کون ہوتا ہے؟ الطبيب الولد غنی، الرجل غنی، التاجر غنی. سب لگا سکتے ہیں نا. جی تو کیا لگائیں ابھی یہاں پہ؟ الطبيب نہیں، طبیب کیا ہے؟ تاجر لگائیں غنی. پیسہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ رچ کون ہوتا ہے؟ ڈاکٹر ضروری تو نہیں ہے نا رچ بھی ہو. اچھا رچ لگانا ہے تو آپ نے کیا پڑھا پیچھے؟ تاجر غنی. ٹھیک ہے. جی اب طبیبو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن تاجر صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہول ون کیا ہے؟ سویٹ. کیا چیز میٹھی السكر ہے؟ السکرو ہول ون. یہاں پہ کیا آئے گا؟ مریضن. کون بیمار ہے؟ الولد الولد. الولد مریضن. ویری گڈ. آگے لذیذن. التفاح التفاح لذیذن. التفاح لذیذن. آگے طویل ٹال. المدرس طویل طويل اور کثیر شارٹ. الطبيب المہندس. الطبیب کثیر. المہندس کثیر. الرجل کثیر. کچھ بھی لگا سکتے ہیں. جو لگائیں گے اس کے اوپر الف لام ضرور لگانا ہے. یہ دوسرا والا جو ہے نا، یہ والا اس پہ الف لام نہیں لگے گا، پہلے والے پہ لگے گا. تو سب پہ الف لام کے ساتھ لگانا ہے.
پھر اس کے بعد آپ یہاں دیکھیں ابھی ہم نے میچ کرنے ہیں. یہ پڑھیں ذرا. اختر كلمة من الكلمات تناسب الكلمات التي کلمت التی فی القائمہ الف. یہ الف ہے اور یہ بھی ہے. قائمہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کالم. یہ کالم ہے نا, یہ بھی کالم ہے. ٹھیک ہے, الف کالم اور با کا کالم میچ کرنا ہے اس کو. طالب کے ساتھ کیا میچ ہوگا یہاں سے؟ مريض مریدون. دکان کے ساتھ میں کیا میچ کریں گے؟ مفتون مفتوحن. آگے التفاح لذيذ اور الماء الماء حار ہارون. اور یہ الحجر الحجر ثقيل ثقیل. ہیوی ہے نا, ہے نا. جی. میننگ آئے گا تبھی میچ کریں گے, ایسے تو نہیں کر سکتے. قلم القلم مكسور مقصور. یہاں پہ چلا. ٹھیک ہے, اب یہ مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہیں گے, نام کیا دیں گے؟ الحجر الحجر. اب اس کا ایڈجیکٹو لگائیں آگے. کیا الحجر ایڈجیکٹو ہے؟ ثقيل ثقیل. ثقاف ثقیل. ٹھیک ہے, اس کا میننگ کیا ہوگا؟ The rock is heavy. اب اس کے لیے کیا بولیں گے؟ الولد مريض الولد الولد کیا ہے؟ مريض مریض. اب مریض کا میننگ آ گیا نا آپ کو؟ جی. صحیح ہے, تو جیسے آپ پڑھتی جائیں گی تو آپ کو آ جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح آتا ہے. بک کو بار بار پڑھیں پھر اب یاد ہو جائیں گے. الکلمات الجدیدۃ. اب یہ نیو ورڈز ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں اس سبق میں. ہول ون کا کیا میننگ ہے؟ چلے آمنہ کو دے, آمنہ پڑھتی ہے. حلو ہوں مريض ہوں الدكان ہوں. غني غنی غنی. ٹھیک ہے, آگے. طويل ہوں فقير ہوں. قصير التفاح. یہاں غلط لگا ہوا, تفاح ہوتا ہے, تفاح نہیں ہوتا. یہاں پہ پیش ہونی چاہیے التفاح. کبھی ٹائپنگ مسٹیک ہو جاتی ہے نا. تو ابھی آپ ایمان مجھے میننگ بتائیں ان سب کے. پہلے اس کا میننگ بتائیں. الکلمات الجدیدۃ کا میننگ بتائیں. New words. جدیدہ کا مطلب نیو, اور یہ ورڈز. آگے ہول ون. حلو sweet مريض sick الدكان shop غني rich طويل tall فقير short قصير طویل کا اپوزٹ ہے نا, short شارٹ. apple التفاح apple. ٹھیک ہے, پھر یہاں سے شروع کریں گے. صحیح ہے, جی. یہ مشکل نہیں, آسان ہے. سب پہ الف لام آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور سب پہ ایک ایک حرکہ آئے گی آگے. جب الف لام آتا ہے تنوین نہیں آتی. یہاں بھی الف لام آ رہا ہے تو ایک ہی حرکہ. یہاں بھی الف لام آ رہا ہے, ایک دم آ رہا ہے. یہاں بھی الف, جہاں جہاں الف لام آئے گا وہاں وہاں تنوین نہیں آئے گی. کہیں آپ کو نظر آئی؟ نہیں آئے. اب دیکھو یہاں الف لام نہیں ہے, تنوین آ گئی ہے. صحیح ہے. جی. یہاں بھی سب پہ الف لام آ رہی ہے, تو کوئی کسی پہ بھی تنوین نہیں آ رہی.
دیر از نو میچ، الف لام اور تنوین کا کوئی میچ نہیں ہے. صحیح ہے. جی. چلیں تو یہاں پہ ہم نے ختم کیا، ہم یہ بعد میں پڑھیں. اوکے دعا کریں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ حافظ. اللہ.